کیا ہم پر جادو ہے یا ہمارا وہم ہے؟ یہ ہمیں ڈر اور خوف اور موت کے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ جادو کی وجہ سے آتے ہیں یا ڈپریشن کی وجہ سے آتے ہیں یا ہمارا ذہنی یعنی کہ یہ خوف ہے؟ جہاں سے موت کے وسوسے یا کوئی بھی خوف کس وجہ سے آ رہا ہے؟ آیا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز معلوم کرنی چاہیے یہ خوف ہوتا کیا چیز ہے؟ خوف معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اختیار یا ذہن میں پختہ کر لینا، تو اس سوچ کو بار بار واضح دوبارہ سے جانے کے سوچنا، تو اس چیز کا نام ہے خوف۔ اور خوف کا مطلب یہ چیز ہے کہ کسی چیز کو سوچنا، پھر گھبرا جانا اور ڈرنا کہ کہیں یہ چیز میرے ساتھ نہ ہونے والی ہو، تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور یہ خوف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہم۔ یاد رکھیں، میں آپ کو دو ترکیبیں سمجھاتا ہوں۔ پہلی نمبر پر ہے جادو۔ جادو جنات، سایہ، ہمزاد یا کوئی بھی اروا چیز ہے، اس کا نام ہے، یعنی کہ جنات میں شامل کریں گے۔ اور جو جادو ہے، یہ جادو سحر کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سفلی ہے اور الوی ہے اور نوری بھی ہے اور اس میں بلیک میجک بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو چیزیں خوفدار چیزیں ہوتی ہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سحر یعنی کہ بلیک میجک، یہ کالے کا ایک کہانہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں جادو، ٹھیک ہے؟ جادو سے خوف۔ اور یہاں پر پھر آتی ہے بات وہم کی۔ جو جادو ہے وہ بھی وہم ہی پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہ ذہن کو خراب کرنا۔ ذہن خراب اس لیے کیا جاتا ہے کہ جادو اپنا اس طرح وار دکھاتا ہے کہ ایک چیز کو غلط ثابت کرنا، تو اس کا نام ہے ڈپریشن یا وہم۔ پھر اس چیز کو لے کر ہم الٹ سوچتے ہیں، تو وہی چیز ہے جادو اور وہم، یہ ایک ہی چیز پھر بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن ہونا ہے کہ ہر چیز ہر وقت ایک خوف طاری رہنا۔ اگر ہم ایک چیز کو لیتے ہیں کہ موت کے وسوسے سارا دن لگے رہتے ہیں، اچھا ایک ڈر اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر، ایک ہوتا ہے بنا وجہ سبب کا ڈر، ایک ہوتا ہے 24 گھنٹے یعنی کہ ڈپریشن میں رہنا یا ہمارا ذہنی خوف رہنا، تو وہ بھی جادو میں شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سوئیں گے تو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں صبح ہم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا محسوس کرنا، ایک غیر اختیار چیزیں سوچنا، یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ڈر تو ایک الگ چیز ہے نا، تو ایک غیر چیزیں یعنی کہ ہم نے سوچنا، تو اس کا نام ہے ڈپریشن، خوف، وہم اور جادو۔ یہ چیزیں ہیں، اگر ان کو الگ سوچیں گے تو سارا مجموعہ جو بنے گا یہ جادو کا بنے گا۔ اس کی مطلب یہ ہے، اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمارا یہ وہم رہے گا اور ہماری یہ سوچ رہے گی کہ مجھے کہیں باہر جاتے ہوئے کچھ ہو نہ جائے، میری گاڑی چلا رہا ہوں تو گاڑی کہیں لگ نہ جائے، اور وقت وہ بنا وجہ ہی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وقت ایسا لگتا ہے کہ میرا کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، مجھے یہ فلانے کو مرض ہے، اس چیز میں یہ مبتلا ہے، تو کہیں یہ مجھے نہ لگ جائے۔ مثال طور پر کسی کے ایکسیڈنٹ آپ نے دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات چلتی رہے گی کہیں میرے ساتھ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ کسی کی موت سن لی ہے تو آپ نے وہ چیز اپنے اوپر ہیوی کر لی اور خوف طاری کر لیا کہ بھائی میں تو نہیں مرنے والا کہیں۔ اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے، کوئی کینسر کی بیماری ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری، کڈنی فیل ہے یا کوئی ہارٹ اٹیک کا ہے، تو آپ نے فوراً اپنے اوپر ہیوی کر لیا ہے یہ کہیں میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا۔ اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو آپ فوراً ہیوی کریں گے کہ کہیں یہ چوٹ مجھے تو نہیں لگنے والی۔ تو اگر آپ سو رہے ہیں تو اوپر کچھ چھت کا پنکھا چل رہا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں میرے اوپر گرنے تو نہیں والا۔ اگر آپ کہیں ایسی چیز میں گھٹن سی محسوس کرتے ہیں تو اس کا نام ہے جادو۔ کیوں؟ یہ ساری غیر قرینی سوچیں ہیں آپ کی، تو اس کا نام ہے خوف، ڈپریشن اور جادو، اور یہی چیزیں ہیں موت کا وسوسہ، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا نام ہے موت کا وسوسہ۔ یہ ساری جڑیں اور سارا مجموعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جادو سے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ وہم ہے۔ تو وہم سے اب جب آپ ایک چیز کو سوچتے رہیں گے، سارا دن اسی چیز میں رہیں گے، تو وہی تو ڈپریشن ہے۔ اور ڈپریشن کیوں آ رہا ہے؟ جادو کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو رہا ہے؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اور ڈر کیا چیز ہے؟ یہی وہم ہے، یہی چیزیں آپ کا ڈپریشن کام خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے سوچنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کسی کا بزنس یعنی کہ چلتا ہوا کاروبار سارا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ایسا، تو اس کا نام ہے موت کے وسوسے۔ کسی کا جنازہ دیکھ لیا ہے تو وہ ہم اپنے اوپر ہیوی کر لیں گے کہ بلکہ تو اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں سے بہت زیادہ خوف طاری ہوگا
किसी की मरने की खबर सुनेगा तो उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो एक्सीडेंट देखेगा, कोई बुरी खबर, यानी कि जो भी बुरी खबर सुनेगा वो अपने ऊपर हैवी करेगा, और इसका नाम है जादू। ये बीमारी नहीं है, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, बकायदा ये चीजों का मजमुआ है, और इसी चीज को माना जाता है ये जादू है। कुछ लोग अपने हाथ धो रहे हैं तो वो घंटों तक धोए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वजू करके आए हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, बावजू वो बंदा रह नहीं सकता। आप सारा दिन बावजू रहें तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर आप बिना वजह यानी कि बिना वजू के सारा दिन रहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो वजू करके आए हैं तो थोड़ी देर बाद आपको पेशाब की हाजत हो जाएगी या हवा लायक हो जाएगी, ये चीजें फौरन होती हैं, ठीक है ना। और फिर ये कंधे पर दबाओ, ठीक है ना, ये कंधे दबाओ रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी काम जो है वो कभी भी सेट नहीं होगा, बनते बनते बात बिगड़ जाया करेगी। रिश्ता है, कारोबार है, पैसा है, कोई भी सफर है, वो बनते बनते बिगड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसका इलाज किस तरह है। तो देखें, मैं एक चीज जो हकीकत है मैं वही बयान करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलने वाला, जो बात सच्ची है वही करूंगा। देखें, कुछ लोग आते हैं ये फलानी आयत पढ़ो तो इससे ठीक हो जाओगे, फलानी आयत पढ़ो तो ठीक हो जाओगे। आप पूरा कुरान पाक भी पढ़ लें आपको फायदा होगा, प्रॉपर्ट इसकी काट नहीं होगी। आप पूरा पूरा मजबूआ पढ़ते रहें, आप खुद से कभी भी काट नहीं कर पाएंगे। जो मर्जी हो जाए, रात दिन एक कर दें, लेकिन काट कभी भी नहीं कर सकते। आपके जिगर में एक पत्थरी है तो आप सारी दवाइयां खा लें तो वो नहीं निकलेगी जब तक उसका ऑपरेशन ना होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो चीज जादू की वजह से वो जादू जड़ से खत्म करना पड़ता है तो फिर ही उससे छुटकारा होता है, वरना ये चीजें नस्ल ब नस्ल चलती हैं। आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो आपकी औलाद उसमें शिकंजे में आ जाएगी। यहाँ से बंदे मर जाते हैं, घर से उठाए जाते हैं, बच्चियों के साथ बदफैली पैदा होती है, बहुत सारे मामले होते हैं। तो इसका इलाज ही प्रॉपर्ट है, इसका कोई और हल नहीं है। डंगोसलों से ये काम नहीं चलने वाला, और ना ये शब्दबाजी से काम चलता है, ये प्रॉपर्ट मेहनत से काम चलता है, ठीक है। लोग पूछते हैं कि हम आपसे राब्ता किस तरह करें, वो मैसेज कर रहे होते हैं चैट पर या कमेंटों में। तो एक चीज याद रखें, वो जो अबाउट में नंबर हमें सेंड करना अलाउड नहीं है इस टिकटॉक पर। वो हम अगर सकते हैं तो फौरन हमें नोटिफिकेशन आ जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर हमें इनबॉक्स में भी अपना नंबर सेंड करते हैं तो भी वो हमें फौरन मैसेज भेज देते हैं वहां से रिमूव करने का। इसीलिए हम किसी को नंबर वहां पे कमेंट अलाउ नहीं करता तो सेंड नहीं कर पाते। मैं मेंशन कर देता हूं तो आप इसको नोट कर लें, तो हमसे वो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। 0307166747 मतलब 0307 16 67 457। इस नंबर पे व्हाट्सएप बना है। आप अपने लिए या अपनी कोई भी राय हो या अपना कोई भी काम हो तो वो आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें, क्योंकि बावक्त ऐसा होता है नेट ऑफ होता है या कोई नमाज में या कोई मस्जिद में या कहीं भी ऐसा बंदा बिजी होता है अपने कारोबार में भी। तो फिर जब भी बंदा ऑनलाइन होता है तो वो देखता है मैसेज, तो उनका उसी हिसाब से फिर रिप्लाई उसको मिल जाता है। अगर किसी का काम जादू की वजह से रुका हुआ है या जादू की बीमारी इस तरह की कोई है तो वो हमें वो अपना बता सकता है मामला, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला उसको हल भी बताया जाएगा या उसका इलाज करना होगा या जो भी होगा तो उसको वो गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह खैर।